I pozdrav youtuberi, pozdrav pratioci kanala. Danas na recenziji imamo jednu malu specijalu. U pitanju je najjača, najskuplja i najveća par-sajdova akumulatorska šrafilica, bušilica, bez četkica, performans crna. U pitanju je model PSB SAP 20 LI B2. Cena ovog modela je 17.000 dinara ili ti 150 eura u ovom pakovanju sa raznim dodacima. Kao što vidite, ovaj paket uključuje dve baterije od 2 ampere sata. Pokazat ću vam kasnije, ovo su malo drugačije baterije od 2 ampere sata. Mislim da imaju kvalitetnije ćelije. Vidjet ćete kasnije tokom recenzije. Ima male razlike, iako su iste na pogled vizualno, ipak nisu baš iste. Inače pasuju bez problema. Performans na običnu, obično na performans. Dolaze znači dve baterije od 2 ampere sata. Dolazi jedan brzi punjač od 3,5 ampera. Znate da se u principu standardne baterije za šrafilice od 2 ampere sata pune sa punjačem od 2,4. Ovo je performans punjač, brži punjač od 3,5 ampera. Paket uključuje sem punjača, dve baterije samog uređaja, uključuje i neke dodatke. To ćemo vidjeti kasnije kada budemo otvorili ovo pakovanje, koje je malo neobično, ali je estetski veoma lepo i lepo urađeno sa hromiranim i aluminijumskim lajsnama okolo. Kutjište je izvanredno, veoma kvalitetno. Ovo je premium, nešto najskuplje iz par sajda za sada što se tiče akumulatorskih šrafilica, odnosno akumulatorskih bušilica. Vidjet ćete ovde da model ima brzi stop, ima zaključavanje vretena, soft grip. Brzine su kao na C2 modelu. Prva je od 0 do 400, druga je od 0 do 2000. Broj obrtaja, odnosno udara prilikom uključivanja čekića, pošto ovaj model ima i čekić za bušenje betona, je 36.000 po minuti. Kaže da ima, samo moram okrenuti pakovanje, ovde vidite, kaže da ima u odnosu na zeleni model udarni, koji nije performans sa četkicama, ima 77% veći obrtni moment u odnosu na model PSB SA 20 LI B2. To je zeleni model, ovo je crni model. 77% veći obrtni moment, 10 puta veći vek trajanja motora. Brushless motori su poznati po tome da su mnogo dugovečniji od motora sa četkicama. I ovde piše da ima 36% veći učinak tokom rada. Vreme je da skinem ovo kartonsko reklamno
pakovanje okolo da vidite šta je u stvari ovo, kakav mu je sadržaj i zašto je toliko, neki kažu skupo, koga kupi vidjet će da možda i nije skupo. Jedina razlika je u ceni od prošle godine, mislim da je bio 16.500 ili 16.000 dinara, sada je 17, u principu 150 evra, koliko košta i u zapadnim zemljama, negde 140, negde 150, znači 17.000 dinara. U Lidlu kod preprodavaca će ovo biti papreno, ovo će biti sigurno preko 23-4.000 dinara u ovom kompletu. Ajde otvorimo prvo gornji deo u kome se nalaze, pakovanje je toliko veliko da jedva staje u kadar. Prvo vidimo korisničko uputstvo koje je, za razliku od zelenih modela kod performans modela, u koloru, odnosno u boji, i daleko je opširnije. Vidjet ćete sam uređaj koji je poprilično glomazan. Kasnije ću vam napraviti neko malo upoređenje sa modelom isto performance, onim C2 od 60 Nm bez čekića, koji je manji i lakši. Ovo je dosta glomazan i gornji deo je i deblji i duži i širi i nos mu je dosta teži nego kod C2 modela koji je manji i možda malo bolje izbalansiran po pitanju težine. Imate punjač, rekao sam, performans koji je od 3,5 ampera. Rekao sam vam kasnije da su baterije na prvi pogled iste, ali nisu iste. Kažu tamo negde da je duži vek trajanja ćelija u odnosu na klasične baterije. Razlikuje se ova nalepnica, neka grafika na njoj, nešto u grafici je neka razlika, vidi se da je ovo performance model. Ovo dugmence je crno. I šta je ovdje interesantno? Kad pritisnete indikaciju napunjenosti baterije, vidite da se, evo, samo da uhvati fokus, ne gasi se momentalno, nego znači svetli još nekoliko sekundi i onda ide stepenasto se gasi, što je estetski ovako za oko lepo. U pakovanju imate komotno mesta da stavite dve baterije od 4 ampera i ovde i ovde. Lično za zahtevnije poslove preporučio bih ipak baterije od 4 amper sati, jer mislim da je sa njom ipak, bez obzira što su ovo performance verzije baterije od 2 amper sata, mislim da ipak sa 4 ampera za nijansu jači i prilikom težih nekih bušenja preporučujem baterije od 4 amper sati. Ili ukoliko možete naći, mada kod nas ih još uvijek nema, one nove smart baterije koje su duplo manje, imaju Bluetooth, imaju neka povezivanja sa aplikacijom preko telefona, Androida, iOS-a, ali o tome nećemo pošto ih nema kod nas. Sa tim baterijama možda imamo i najbolji učinak od, na primjer, 8 amper sati. Pa da vidimo dalje u testu šta sve imamo od dodataka u ovom tako glomaznom, lepom i kvalitetnom
premium pakovanju. Primetili ste da ima rukohvat koji se koristi prilikom bušenja u beton. On se montira tako što se ovdje ova drška ima navoj kao ključ za skidanje filtera, odnosno alat za skidanje filtera. Vrtite u levo pa zatežete u desno i dobijate ovo. Ovdje se provlači ovaj graničnik prilikom bušenja betona koji je šestogaoni. On se ovdje provuče, morate prvo da otpustite ovaj vijek. Evo vidite, stavite dokle mislite. Ovdje imate čak i u centimetrima i u milimetrima obeleženo i onda možete bez brige bušiti u beton, ciglu ili neki drugi građevinski materijal bez brige da previše uđete u zid. No da vidimo mi šta ima u donjem delu paketa. Nešto sam rekao na početku klipa, ali da vidite i to uživo. Pre toga ću napraviti vizualno uređenje sa Performance C2 čuvenom bušelicom. Evo, stavio sam na obe 2 ampera. Nadam se da vidite koliko je C2 kompaktniji, manji, kraći. Nije toliko robustan. Po nekima je ovo možda najbolji balans, mislim na C2 model, s tim što on nema toliki obrtni moment, nema udarnu silu, nema čekić, nema toliki obrtni moment, znači 60 Nm protiv 80, vidite kakva je razlika. Razlika je u težini, mislim da je oko 400 grama, kasnije ću izmeriti, 400 grama je ovaj teži u odnosu na C2 model. Neki su pričali po komentarima na YouTube u nekim stranim kanalima da nema razlike. Ima i tekako razlike, više ovaj cima, jači je, nije to tek tako, nije džaba 80 Nm, ima razlike. Jer u principu recenzije mogu da se fejkuju, mogu da se ubrzaju neki kadrovi prilikom montaže, da se ubrza neka deonica, da nećete ni primetiti ako je neko iskusan u montiranju. Ja to ne radim u svojim recenzijama, zašto bi varao nekog? Nisam ja pravio taj alat da ga hvalim ili da ga kudim. Probao sam, malo pre danas sam kupio, malo pre sam probao, boga mi, cima li cima. Znači da je jača od C2 verzije, koja je ipak praktičnija jer je manja. Manja je i u nekim poslovima je zgodnije prići jer je, vidite, kreće sigurno za 4 cm. Nadam se da vidite. Vidite vi to. Sam balans je kod ove narušen malo zbog ovog glomaznog prenosa, ali kada stavite bateriju od 4 Ah koja je po meni možda idealna za ovu mašinu, nije za džabe 4 Ah i 80 Wh, nije to za džabe. Vidimo mi šta ima u donjem delu ovog kofera. Morat ću da okrenem kutiju jer ovo jedva staje u kadar, verujte mi. Imate ovdje ove elegantne kopče i vidite ovo.
Vidite vi ovo. Imate nosače, odnosno ovaj manji drzač za bit koji je bez račne i imate ovaj veći koji je sa račnom. Ovdje se vrši promjena smjera i imate ovdje kao neki skriveni deo za bitove, burge i tako dalje. Vrlo interesantno, na sve su mislili. Imate i dva pakovanja bitova sa, ja mislim, po 36 komada, s tim što su ovo performance bitovi koji su, kad se kupuju u prodaji u Lidlu, ja mislim, ne baš u ovakvoj kutijici, ovakva neka brojka, mislim da je oko 1500 dinara, na kupujem, prodajem ih cene po 20-30 evra. Imate i jedne bitove, mislim da ima po 30 i nešto komad, 36, ne znam koliko su u jednom, i 30, nešto 36 su u drugom. Imate normalno i u jednom i u drugom magnetni držač bita. Sve ovdje lepo obeleženo, napominjem da su ovi zlatni bitovi nešto najbolje u Parsajdu. Nisu impaktni, ali su najdugotrajniji. Imate skalper sa, ja mislim, 6 rezervnih nožića koji se nalaze ovdje. Evo ih. Nadam se da vidite. Znači, da ne mislite da je, ako je performans, da je došao samo sa jednim nožem. Ovdje imate skriveno kućište za još, sad ne vidim da li su 6 ili 8, tako nešto. I imate metar, lep metar, nije glamazan, do 3 metra meri, normalno u centimetrima i u inčima. Lepo je to urađeno, nije ovo za džaba tako skupo. Imate ovdje u metalnu kutiju sa, fokusirat ću kadar, imate 3 vrste burgija od 3, 4, 5, 6, 8 i 10 mm za čelik, za drvo i za beton. Ovo je kao neka, podsjeća me na one vojne kutijice. Znači idu ovdje, vidite, redosled. Idu 3 mm puta, znači 3 prva je za beton, druga je za čelik, treća je ova, vidite, sa šiljkom za drvo, pa onda ide od četvorke ide za beton, za čelik pa za drvo, tako sve, petica, šestica, osmica i ovdje na desetici se možda najbolje vidi, znači prva je za beton, druga za čelik, treća je za drvo. Dosta premium, da kažem da nisam ni planirao da kupim ovaj. Delovalo mi je u početku skupo kad sam gledao u katalogu, ali sam negdje sam video da je to možda i opravdana cena, s tim što nije ovo alat za hobiste, ovo je pro alat. Jeste da nije Milwaukee, jeftiniji je, nije ni Bosch, mada po
Možda već znate da se alati većinom sad sklapaju pod licencom, skoro svi alati, 95% alata se sklapa u Kini pod licencom, naravno to sve prolazi testove, da li u Nemačkoj, da li u Americi, 90% alata se sklapa u Kini. Ovo je profesionalan alat, iako je skup za hobiste, mislim da ima i solo varijanta B2 modela, mislim da mu je cena bila oko 75 evra. Ne sjećam se da li je bio prošle godine kod nas, na zapadu ga je bilo u plastičnoj ovakvoj kutiji kao što je ova za sabljarku. Onda dolazi samo solo bez ovde ičega, znači bez baterije, bez ičega, samo dolazi sa koferom. Da vas ne buni, posle nekog vremena uređaj se uspava i ne znam kako se zove kanal, da ne pričam ovako sada javno, Hrvat je jedan u pitanju. Na početku recenzije, mada on je testirao solo mašinu, nije u ovakvom paketu, činilo mu se da li radi prekidač ili ne radi. Fora je da kad se uspava da se prekidač zadrži. Ako vam se čini na prvi moment da neće, nemojte variti bateriju i vraćati, zadržite samo prekidač. On se uspava posle nekog vremena, to je neko, znači nije ovo nikakva greška. Kad se uređaj uspava, samo zadržite ovaj taster i radi bez ikakvih problema. Sad ste vidjeli da je brzina okretanja sa 4 ampera veća nego sa 2 ampera. Eto što vam govorim. Probat ću još jednom. Brzina okretanja sa 2 ampera je manja, sa 4 ampera je, kao što možete da vidite i da čujete, brzina i snaga je veća. Nije to za džaba. Kod slabijih alata to nije tako uticajno, kod ovakvih, da kažem, zverki je to itekako presudno. Nemojte prodavati ove baterije sem ako vam nije neka nužda. Bolje su malo za nijansu od običnih koji nisu performans, ali svakako za zahtevnije poslove koristite 4 ampera ili 8 amper sata ako možete da je nađete negdje u inostranstvu. Krenut ću sa nečim laganim, montirano u alat, vidite, PZ2 bit i vici za knauf. Ovo je milisekunda bilo u pitanju. Sada 10 za drvo. 3 mm kutije. Malo lubrikanta. Krećem. Ovo je prebrzo, ljudi, ovo je, nije džaba ovoliko velika, snažna i 80 Nm. Sada ćemo bušiti šesticom, isto za metal, ali u novu rupu. 3, 2, 1. I na kraju sumiranje rezultata. 150 evra. Da li je mnogo ili nije mnogo? Nije mnogo ukoliko ste profesionalac. Svaka preporuka. Dosta jak alat. Vidjeli ste kakav cim ima. S tim da je preporuka da se ipak koriste baterije od 4 amper sati, ali ukoliko ste profesionalac, vjerovatno ih imate. Nikako nemojte ovo kupovati ukoliko ste hobista, jer je za takve namene
i preskup i prejak i nije za neiskusne, za profesionalce i tekako preporuka. A mi se vidimo u nekom novom klipu i u novoj recenziji. Do tada, pozdrav!